Ito naman trabaho na ano, general service, rank service. Yung si mudir nagragrasa. Ada wahad mo jud din sawi tartib na gumas. Mudir, kuis. Ada nirad tartib pada gumas. Baden ada salam. Wen. Kelas, gumas kulo kelas. Ayan na. Iji. Cup. Kaya palit pinag-lining isa general service ang tangke. Kelas. Babalat na mulye. Ito na may isa Ada wahad DJ. Ada mudir salam. Assalamualaikum. Ayan, taga-grasa naman yung isa. Ewan ko itong isa kung anong trabaho nito. Palaboy. Ako taga-video lang. Ayan din. Palit ng busing nila nahatsing pa. May virus pa. Ayan, rubber, palat-lat. Ayan, yung busing niya malaki. Kain ng gulong. Ayan. General service, rank service ng tangke. Ayan palit ng bagong busing, general rank service. General service pala. Lalim pa ng brake drum. Wala na itong brake drum daw. Susunod na lang palitan. Ayan, lilinisan na niya para pagdating ng gasil. Yan na yung grinasahan ng bata ko. Bagong repack lahat. Kulugasil, Mirads kulugasil. Yan, bago lining. Ito, lilinisan pa nila to, mga I-beam. Yan. Doon sa kabila, nagmamarites naman. Ay, doon may trabaho naman doon. Ewan ko anong pinagchichismisan nila ron. Yung dalawa Kag-assemble ng Let's all mapi sa video. Video ka mobile mapi yan Guys, bago na yung busing. Kelas. Kam time media busing. Binel. 40 lagi kali sura mapi sura jeep sudah nih. Anak lang. Alit lahat. Ayan. Yung isa na isalpak na nila. Ayan Kaya lang, hindi tumama yung butas. Natin mamaya kung anong gagawin nila. Ayan. Guys. General rank service. General service. Sasalpak na nila yung alin rakip. Ada natin kung paano nila isalpak yan. Nandiyan yan ang grasa para swak na swak. Kailangan may grasa para diretso salpak. Yan guys, kung paano ganyan na mag general service ng tangke. Pababayaan ko lang sila para matuto silang magsalpak. Isang hindi tsaka isang Bangladesh.
Ayaw iharap ko sa ginagawa nila. Gusto pa idadalang ba mapi soup miya-miya? Hanat siya lama sih. Siya lama. Siya. Tuwid mo nga yung ano dyan, Molye. Hindi, naisalpak nga nila yung kabila. Kaya mo sila. Kaya mo sila. Bay, naisalpak nga nila yung kabila na wala tayo eh. Para alam nila yung diskarte. Ano, sige. ऊपर उठल बा नीचे डाउन करी Sige. Sige. Bumagsak, lagabog. Ayan. Kenapa? Kuis. Mia. Pas. Oke ya. Kelas Jakbara. Rakip pada support. Kelas. Ya, bisa lepak lah. Washer. Malaking tornilyo sa bear bolt. Ayan. Yan. Hindi mo tinulungan yung mga nagme-mekaniko dyan, oh. Ha? Tulog-tulog ka lang, ah. Hindi mo sila tinulungan. Yung mga nagagawa dyan, oh. Nakakatinya. Wolverine. Harap ka nito. Oh. Ayusin natin yung buhok mo. Oh. Wolverine. Si X-Men. Ya. Mana? Ayan, tumulong ka doon, oh. Boda. Guys, nayari na niya, oh. Kelas mudir. kelas mudir Mia. Belum Mia tight. tight kulo Kam tayo mero salam. Kabit na nila yung dinggil, oh. Tire kulur rakip. Ada gatat Mia tight. Lala tight kulo so dalam surat albab mobil na po panisaglat dyan Ayan na, rakip. Sila na tire, salam. Pwede na da tambako. maafin kalam video so Ngayon muskil. muskil batin Kalas ada baik kalas, mati rakip pada kon. Anak kalam mati resu pada jada gris. Badan ada gris oro ina ada. Gidam bas, gidam.
هذا سيكون خلاص بعدين النبي خلاص Pa-slide ya, pa-slide. Yun. Yan. Okay na. O, kulo kalas. Yan o. General service ng petrol tank. Okay. Oh, bye-bye. Bye-bye, salam. Oh, bye-bye.